Today we continue with chapter 5, normalization of database tables. Okay, so the objective of this chapter is to let you know what normalization is and what role it plays in the database design process. So kita akan tengok apa itu normalization dan kenapa dia diperlukan dalam database design. And then the normal forms 1NF, 2NF and 3NF. Yang ni kita akan tengok nanti. How normal forms can be transformed from lower normal forms to higher normal forms. Okay, macam mana kita nak tukar daripada 1NF, 2NF dan seterusnya 3NF. Okay, daripada lower ke higher normal forms. NF tu normal forms lah. And then normalization and ER modeling are used concurrently to produce a good database design. So macam mana normalization dan ER modeling tu digabungkan untuk menghasilkan database design yang bagus. And then the last one is denormalization. Okay. So normalization is actually the process for evaluating and correcting table structures to minimize data redundancies. Okay, tujuan kita nak apply normalization ni pada database design ni untuk kita minimize data redundancy dan memperbaiki struktur data tu. Okay, nanti kita tengok bila kita dah go through nanti you akan nampak lah. Okay, so to reduce data anomalies. Kenapa kita perlu reduce ataupun minimize data redundancies is to reduce data anomalies. Okay, mengurangkan kesilapan masa kita nak update, insert table tu. Okay, data dalam table tu. And then series of stages called normal forms. So ini adalah beberapa fasa dalam normalization process. So kita akan ada first normal form ataupun kita tulis sebagai 1NF, second normal form 2NF and then third normal form 3NF. Okay. So normalization 2NF is better than 1NF, 3NF is better than 2NF. Jadi semakin tinggi nombor normal form tu semakin baguslah. So for most business database design purpose, 3NF is as high as needed in normalization. Highest level of normalization is not always most desirable. Walau bagaimanapun, tidak selalunya lah. Ada juga certain situation yang kita tak boleh apply highest level 3NF tu. Okay. So denormalization produce a lower normal form to increase the performance but greater data redundancy. Okay, kadang-kala macam saya kata tadi ada sesetengah situasi the highest normal form ni kita tak boleh apply. Kita tak boleh apply macam contohnya 3NF. Kita terpaksa ambil yang lebih rendah lah. Okay, kenapa? Dan proses tu kita panggil denormalization. Okay, contohnya kita dah ada table, kita dah buat normalization sampai 3NF, kemudian kita perlu denormalize balik. Maksudnya kita perlu tukarkan semula kepada 2NF. Kenapa? Tujuannya untuk kita increase performance. Tapi of course lah dia punya drawback dia adalah greater data redundancy. Okay, for example, company that manage building projects. Yang ni kita akan tengok contoh company that manage building projects charges its client by billing hours spent on each contract. Okay, yang ni dalam contoh yang seterusnya saya akan guna untuk tunjuk pada UL process denormalization ni. Kita akan guna satu database yang merujuk kepada company yang manage building project. Jadi dia akan charge client tu berdasarkan billing hours dalam setiap kontrak tu. So hourly billing rate is dependent on employee's position dan dia charge billing rate tu berapa jam, berapa dia charge dalam satu jam tu bergantung kepada macam jawatan pekerja tu lah yang terlibat dalam projek tu. So periodically report is generated that contains information such as displayed in table 6.1. So kita tengok table ni. Okay, ni table ni sebenarnya daripada buku teks. Dan saya ambil nota ni, nota daripada lecturer UITM Perak lah. Okay. Yang maksudnya lecturer in charge yang subjek ni, dia dah siapkan satu nota ni. So, kami just guna nota yang sama lah.
Okay, so this is the report format untuk company tadi. Okay, so kita tengok there are 7 attributes kan. Ada project name, project number, project name, employee number, employee name, job class. Job class ni merujuk kepada macam jawatan bagi setiap employee tu, dan berapa jam charge hour tu, berapa yang rate yang kita nak yang akan di charge pada klien. Okay, yang ni contoh lah. Yang ni dalam projek Evergreen. Nama projek ni Evergreen. Okay, nombor projek 15. Okay, employee number yang terlibat ni 103, 101. Okay, so untuk 103 ni, dia adalah electrical engineer. Jadi, perkhidmatan dia, servis dia tu perlu dibayar sebanyak RM84.50. Dan berapa jam dia terlibat dalam projek tu adalah 23.8 hours. Okay. Okay, so bila kita tengok dekat report ni, okay, report ni ada terlalu banyak redundancy. Okay, contoh kalau ni, you boleh nampak, kalau kita nak isi database kan, kita tak akan isi kosong macam ni. Kita perlu isi project number semua ni kan. Jadi itu adalah redundant. Okay, dan job class semua ni macam, yang ni pun redundant. Okay. Dan nama pekerja pun redundant. Contoh Darlene kan, 112 ni dia terlibat dalam projek Amber Wave, dalam projek Starlight. Dan contohlah kalau tiba-tiba kita tersalah eja nama dia dalam satu sel ni, dia dah jadi orang lain dah. Okay. Okay, itu adalah contoh-contoh bila satu table tu terlalu banyak redundancy. Dia ada possibility untuk kita tersalah spelling, dan dia akan menyebabkan data tu dah jadi data yang lain. Kalau nama Darlene ni kita tertinggal E belakang ni, Darlene dengan Darlene dah jadi orang yang berbeza. Okay. So this is the sample report layout. Yang ni yang diambil daripada Microsoft Access lah. Okay. So structure of data set in figure 6.1 does not handle data very well. Macam saya kata tadi lah, kita akan nampak banyak redundancy, and a report may yield different results depending on what data anomaly has occurred. So kalau macam contoh saya bagi tadi, nama pekerja yang sama, dia terlibat dalam banyak projek, dan tiba-tiba clerk yang isi data tu tersalah aja nama dia, mungkin kita tinggal satu huruf ke. Jadi dia dah jadi orang lain, dan dia akan spelling error tadi, data anomaly tadi, insertion kan, akan menyebabkan report yang berbeza akan dihasilkan. Okay, so relational database environment is suited to help designer avoid data integrity problems. Okay, jadi database environment ni kita kena avoid data integrity problem. Kita tak naklah terjadinya yang macam saya sebut tadi lah, salah eja dah jadi efek lah kepada data integrity tadi. Okay, so we are going to see normalization process. So objective is to ensure that each table confirms to the concept of well-formed relations. So each table represent a single subject. So macam kita belajar sebelum ni, kita buat ERD, satu table tu hanya merujuk kepada satu single subject. Contoh kalau macam kita buat yang mungkin yang you all buat hari tu, yang pasal dentist kan. Dentist satu table, kemudian patient satu table, kemudian ada treatment. Maksudnya setiap satu table tu dia hanya merujuk kepada satu subjek sahaja. Dia tak boleh campur dalam macam tadi. Contoh dalam tu ada yang saya tunjuk tadi. Sekejap, yang ni dalam satu table ni ada pasal project number, project name, employee number, employee name. Maksudnya kita tak nak dalam satu table tu bercampur pasal project, pasal employee, pasal job class dia, pasal charge hour dia. So kita nak satu table tu hanya merujuk kepada satu single subject. So no data item will be unnecessarily stored in more than one table. Dan kita tak nak kita simpan data tu, data yang sama tapi ada di pelbagai lokasi. And then all non-prime attributes in the table are dependent on the primary key. Okay, so macam konsep sebelum ni, macam contohlah database tentang universiti, katalah ada satu table tentang student. So kalau pasal student, kita perlu refer pada nomometrik dia sahaja. Itu maksudnya all non-prime attributes in a table are dependent on the primary key. Maksudnya kalau untuk contoh table student,
apa sahaja yang saya nak tahu tentang seorang student tu, saya just dapatkan nombor matrik dia dan saya boleh dapat alamat dia, saya boleh dapat dia punya academic background dia, history dalam setiap semester dan sebagainya. Jadi semua atribut lain yang non-prime tu bergantung kepada primary key matric number tadi. So each table is void of insertion, update and deletion anomalies, dan sepatutnya setiap table tu tidak boleh ada insertion, update, deletion anomalies. Maksudnya tidak boleh ada macam tersalah eja macam tadi kan. Ataupun kalau kita simpan data yang sama di pelbagai lokasi, contoh macam saya pernah bagi tahu, macam katalah dekat HA ada data tentang pelajar, di bilik pensyarah pun ada data tentang pelajar yang sama, di HEP pun ada data tentang pelajar yang sama, tapi dia tidak link database tu. Ketiga-tiga database tu di tempat yang berbeza dan dia tidak di connect together. Jadi katalah tiba-tiba student tu update dia punya nombor telefon dekat HEP. So dekat pensyarah punya database yang dalam bilik pensyarah tu dengan yang dekat HA tak update lah. Tu adalah update anomalies. Jadi bila kita nak refer, nak call pelajar tu, nombor mana yang mana satu yang latest one ni. Okay, tu contoh update anomaly. Okay, kalau insertion ni contohnya kalau kita eja kata nama student tu Nur Fatimah kan. So mungkin salah eja. Yang tu tertinggal H ke Nur Fatimah, ataupun Nur kemudian space Fatimah. Yang ni eja dekat. Jadi dah jadi orang yang berbeza. Yang tu insertion anomalies. Okay, next. So we must ensure that all tables are in at least 3 NF. Jadi bila kita nak buat database ni, we have to make sure that semua table adalah at least 3 NF. The higher forms are not likely to be encountered in business environment. Normalization works one relation at a time. Okay, kita akan tengok proses ni one by one, identifying the dependencies of a relation. Kalau ingat lagi, table tu kita panggil juga sebagai relation. Okay, jadi normalization ni kita works one relation at a time. Maksudnya setiap satu fasa tu dia akan kita akan buat ke atas satu table sahaja. So progressively breaking the relation into new set of relation. Jadi kita nak buat normalization ni, kita akan tengok, first kali kita akan tengok dependencies, perkaitan antara satu table dengan table yang lain. Kemudian kita akan break satu table tu kepada table-table yang lain, a new set of relations. Okay. So this is the normal form and the characteristics. Okay. So first normal form, table format, no repeating groups and PK identified. Ni. Okay, second normal form 1NF no. Okay, ni kita akan tengoklah kalau saya tunjuk pun. Kita ada sampai BCNF, 4NF, tapi yang kita belajar dalam silibus kita hanyalah sebagai sampai 3NF sahaja. Okay, so untuk 2NF, no partial dependencies, objektif kita no partial dependencies, and then objektif 3NF adalah no transitive dependencies. Ni. Dan yang untuk first step ni, kita akan cuba buang repeating groups and cuba identify PK. Okay, yang ni kalau saya cerita panjang pun maybe you tak nampak lagi. So, kita go through the example. Okay, apakah itu functional dependence? Okay, fully functional dependence. Okay, contoh functional dependence. The attribute B is fully functional dependent on the attribute A if each value of A determines one and only one value of B. Okay, contoh project number determine project name. Okay, read as project number functionally determines project name. Okay. Project number, project name. Okay, this is how we write. Okay, ni macam mana kita nak tulis project number, determine project name. Okay, samalah macam nombor matrik kan. Matrik number, nak panah, student name. Maksudnya satu matrik number akan menentukan one and only one student name. Jadi, in this case, the attribute project name is known as determinant attribute and the project name is known as dependent.
Okey, yang menentukan tu adalah determinant, yang ditentukan tu adalah dependent. So macam kalau saya bagi matric number adalah determinant, student name adalah dependent. Okay. Okay, this is the generalized definition for functional dependence. Attribute A determines attribute B. Okay, that is B is functionally dependent on A if all of the rows in the table that agree in value for attribute A also agree in value for attribute B. So fully functional dependence, apakah itu fully functional dependence ataupun composite key? Yang ni untuk composite key lah kan. If attribute B is functionally dependent on a composite key A but not on any subset of that composite key, the attribute B is fully functionally dependent on A. Okey, apa maksudnya? Yang ni untuk bila melibatkan bridge lah. Okey, contoh macam bridge itu apa? Student dengan subject kan. So one student can take many subjects, one subject can be taken by many student. So kat tengah tu table and row, kalau you ingat lagi table and row, dia akan ambil primary key dia student. Contohlah kalau kita tak create primary key yang baru, enroll number ke, kita just ambil student name combine dengan student number combine dengan subject code sebagai primary key. Jadi contohnya katalah grade student tu dia dapat berapa untuk contohlah subjek ni ICT450 kan. So katalah grade A. So saya kena tahulah grade A tu untuk student mana dan okey, contoh grade A. So kita mesti nak tahu grade A tu untuk subjek mana dan student mana kan. Jadi grade tadi bergantung kepada dua-dua nilai tu, student number dengan course code. Dia tak boleh bergantung kepada, saya nak kata okey, grade A student number 1 2 3. Subjek apa? Dia mesti kedua-duanya sekali. Jadi kalau macam case macam tu, itu adalah fully functional dependence. Maksudnya grade tadi bergantung sepenuhnya kepada combination of ataupun primary composite key tadi, a combination of student number and course code. Okay. So itu adalah fully functional dependence. Okay. Types of functional dependencies. Okay, partial dependency and transitive dependency. Okay, kalau partial dependency, tadi kita tengok full dependencies kan. Okay, full functional dependence. Kalau partial dependence, functional dependence in which the determinant is only part of the primary key. Okay, contoh kalau composite primary key tu A dengan B. Okay, A, B determines C, D. Okay, attribute combination A dengan B determine C, D. And then B determine C. Nak panah ni maksudnya determine. So B determine C maksudnya partial dependency. Kalau B sahaja boleh menentukan nilai C, maknanya only part of PK can be used to determine C. That one we call it partial dependency. Kalau tadi fully functional dependence kan. Fully functional dependence ni maksudnya kita memerlukan dua-dua primary key tu. Macam kita nak tentukan contohnya grade tu untuk student mana dan course apa. Dia mesti dua-dua tu. Tu fully functional dependency. Tapi kalau contohlah kalau satu student number sahaja dah cukup untuk menentukan satu-satu, contohnya apa dia mungkin nombor bilik di college ke, dah cukup dah untuk menentukan nombor bilik student tu dekat college, student number sahaja. Jadi itu kita panggil partial dependency. This one easy to identify. Nanti okay, you don't have to worry, nanti kita tengok contoh nanti. Next one is transitive dependency. A non-prime attribute functionally depends on another non-key attribute. Okay, contoh kalau X determine Y, Y determine Z. Okay, X contohnya, X tu adalah primary key. X menentukan Y. Dan Y tu menentukan Z. So yang ni kita panggil transitive dependence.
Okay, maksudnya Y dengan Z tu dua-dua bukan primary key, tapi Y menentukan Z. Okay, contohlah macam tadi kan yang saya tunjuk report tadi. Tak apalah, kita tengok contoh nanti. Kalau saya bagi tahu sekarang pun mungkin you all tak berapa nampak. Okay, kita tengok contoh nanti. Okay, first sebelum kita buat apa-apa dekat satu table tu, okay, satu report tadi kan, tu kita panggil unnormalized form. Maksudnya kita tak buat apa-apa lagi, kita tak apply lagi normalization process. So untuk unnormalized form ni, dia contain repeating group. A group of multiple related entries can exist for any single key attribute occurrence. Existence prove the presence of data redundancies. So macam tadi, yang saya tunjuk tadi, report tu ada banyak data redundancy. So maksudnya dalam satu table tadi, okay, sekejap okay, kalau you tengok table ni kan, nama, macam saya bagi contoh tadi, Dalim, okay, nama pekerja yang sama muncul beberapa kali dalam satu table. Kemudian job class pun muncul beberapa kali dalam table database designer. Maksudnya perlu di type beberapa kali. Jadi bila kita nak buat database, kita tak nak macam ni. Kita nak kita type tu sekali je kalau boleh. Jadi kita link je antara table tu. Dan contoh kalau you nak buat database macam ni kan, you tak boleh tinggal kosong. Macam ni, null ni, you kena isi. Memang you kena isi. Kalau tak, macam mana kita nak tahu John ni project name dia apa, project 6. Okay, so kita kena isi 15, 15, 15, 15. So banyak redundancy. Evergreen, 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 evergreen. Jadi, ini yang kita tak nak. Okay. So existence prove the presence of data redundancies. In table structure, use symbol ni curly bracket ni kan. Okay. So kita akan tulis yang dalam table asal tadi, project, kita tulis semua attribute. Ni nama entity kan. Project 6, project name. Kemudian, okay, ni berkaitan dengan project. Lepas tu kita nak asingkan, okay, entity yang berbeza. Project, kemudian project, apa yang berkait dengan project? Project number dengan project name. Kemudian dalam report tadi, yang berkait dengan pekerja apa? Employee number, employee name, job class dia, charge hour dengan hours. So kita akan buat curly bracket. Maksudnya kita nak melambangkan table yang berbeza. Okay. A group of multiple related entries can exist for any single key. Okay. Then relational table must not contain repeating groups. Jadi dia kata bila kita buat, kita ada satu table jadual, kita tak nak ada repeating group. Macam tadi saya tunjuk, kalau kita nak isi, kita terpaksa isi evergreen, 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 sebab ada beberapa orang pekerja dari syarikat tu yang terlibat dalam projek evergreen. Jadi kita tak nak ada repeating groups. Okay. So eliminate the repeating groups, eliminate null. Null yang tadilah. Okay. Okay, macam yang null tadi. Yang null ni. Tak naklah macam ni. Maksudnya kita perlu isi, kalau ikut yang sebenarnya kita perlu isi ni 15, 15, 15, 15, 18, 18, 18, 18. Isi lagi evergreen, 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 evergreen. Jadi kita nak eliminate benda-benda ni. Okay, so itu adalah first normal form. Kita nak bergerak ke first normal form. Kita eliminate null. Each repeating group attribute contain an appropriate data value. Okay, so kita kena identify apakah primary key. Must uniquely identify attribute value. New key must be composed. So kita tengok dalam report tadi, apa yang boleh menjadi primary key. Okay, kita refer yang ni. Kita dah tulis kan. Kita dah tulis dalam bentuk ni. Yang ni untuk unnormalized form, you akan tulis project, kemudian ni huruf besar semua dan kurungan. Kemudian tulis semua nama attribute, koma, koma. Kemudian untuk entity yang berbeza, you buat dalam curly bracket macam ni. Kemudian tutup. Okay. Jadi untuk project, kita identify apakah primary key dia. Project 6. Untuk employee, employee 6. Okay. Identify all dependencies. Dependencies are depicted with a diagram. Okay, so kita tengok. Okay, so kita dah tulis macam ni. Kita dah dapat
dua primary key. Project number and then employee number. Dan kita bold dan underline. Okay. Untuk menandakan dua entiti baru yang kita nak create lah dalam report ni. Okay, ni yang saya kata tadi. Maksudnya kita nak create 15, sepatutnya ditulis macam ni lah. Dan kita nampak banyak redundancy. Kita tak nak tulis macam ni. Banyak kali macam ni. Okay. Kemudian, dependency diagram. Kita nak, untuk step ketiga ni, ni adalah step-step dalam normalized form. Kita nak eliminate repeating group dan identify primary key dah tadi. Okay, project number dengan employee number akan menjadi primary key. Kemudian identify all dependencies. Okay, nak identify all dependencies ni kita tengok diagram. Depicts all dependencies found within given table structure. Helpful in getting bird's eye view of all relationship among tables attribute. Make it less likely that you will overlook an important dependency. Okay, so kita guna diagram lah supaya kita boleh nampak lebih jelas relationship setiap attribute dalam satu table tu. Supaya kita tak terlepas dependency yang penting. Okay. Yang ni first normal form 1NF dependency diagram. Okay, project number akan menentukan project name. Project number determines project name. Okay. And then dua ni, yang warna hijau ni, kita buat warna yang berbeza ni untuk menunjukkan primary key yang kita dah identify tadi. And then employee number determine employee name, job class, and then charge hour. So employee number ni akan menentukan nama pekerja tu, job class dia, designer ke, electrical engineer ke, dan juga charge hour dia. Okay, contohnya engineer, charge dia RM50 sejam ke, 100 sejam ke. Dia ditentukan oleh employee number ni lah. Kemudian, kita tengok lagi dalam tu, job class akan menentukan charge hour. Of course lah, contoh macam saya kata tadi, engineer charge hour dia lain dengan system analyst ke, database designer ke. Jadi job class dan charge hour ni, job class determine charge hour. Transitive dependency. Contoh kalau kalau rate seseorang tu kan dia bergantung kepada dia punya kelulusan, dia punya job class. Okay. So, kelulusan ataupun job class dia tu akan menentukan charge hour tu. Tu kita panggil, okay, job class ni bukan primary key. Jadi, walaupun dia bukan primary key, tapi dia menentukan berapa jam kita patut charge klien tu. Jadi, non-PK menentukan another non-PK. So, ni adalah transitive dependency. Transitive dependency yang kita tengok ni. Okay. Contoh ni kan, X determine Y. X tu adalah PK. Then Y determine Z. So Y determine Z ni, kedua-duanya ni bukan primary key. Tetapi Y boleh determine Z macam job class dengan charge hour ni lah. Transitive dependency. Okay. Yang ni partial dependencies. Okay, ni pun partial dependency sebab kalau tadi project number boleh determine project name, employee number boleh determine employee name, job class, charge hour. Okay. Dan hours ni, okay, yang kedua-dua ni boleh menentukan semua ni. Project number dengan employee number ni menentukan kesemua ni. Okay, combination of project number dengan employee number ni akan menentukan kesemua ni. Project name, employee name, job class, charge hour and hours. Okay, so kita tulis balik. Kita alihkan ke depan. Untuk 1NF, project number, employee number. Dua-dua ni duduk depan dan kita gariskan. Kemudian belakang ni project name, employee name, job class, charge hour dan hours. Okay, partial dependencies, project number determine project name, employee number determine employee name, job class dengan charge hour.
Then transitive dependency, job class determine charge hour. Okay, so untuk first normalization, ini je yang perlu kita buat. Kita tentukan primary key dan kita tentukan partial dependency and transitive dependency. Okay, so kita dah buat semua ni dalam first normal form. Identify primary key dah, identify all dependencies. Dengan eliminate ni dah. Okay, first normal form describes tabular format. All key attributes are defined, no repeating groups in the table. All attributes are dependent on primary key. All relational tables satisfies one and F requirement. Some tables contain partial dependencies. Dependencies are based on part of the primary key. Should be used with caution. Okay, so kita nak bergerak ke conversion of second normal form. Okay, so make new tables to eliminate partial dependencies. Okay, macam partial dependencies tadi, kita tengok. Okay, make new tables to eliminate partial dependencies tadi. Partial dependencies macam project num determine the project name. Employee num determine the employee name. Maksudnya dia untuk menentukan nama pekerja tu dia bergantung kepada employee number saja. Dia tak perlu pun project num sebenarnya. Jadi write each key component on separate line, then write original composite key on the last line. Okay, ni kita tengok diagram nanti barulah you faham. Each component will become key in the new table. Assign corresponding dependent attribute. Determine attribute that are dependent on other attribute. At this point, most anomalies have been eliminated. Okay. Okay, so daripada tadi, first normal form tadi, kita bergerak ke second normal form. Okay, kita dah tentukan partial dependency dengan transitive dependency tadi. So untuk partial dependency, project determine project name. So kita tulis, kita buat satu table baru. Ni maksudnya table baru lah. Hijau ni adalah primary key, project name, determine project name. Okay, selesai. Okay, kita tulis macam ni, project. Maksudnya ini adalah table baru. Daripada table yang asal tadi, yang semua attribute kat situ, kita dah pecahkan. Project, kita dah create satu lagi table, project name, primary key dia, dan determine project name. Kemudian another table, employee number, determine employee name, job class dengan charge hour. Kemudian, yang ni masih lagi partial dependency. Dan kita tulis employee number, dia punya primary key, determine employee name, job class and charge hour. Kemudian dalam table yang sama juga ada transitive dependency, job class determine charge hour. Okay, kita tulis macam ni. Kemudian table yang ketiga, table yang ketiga assignment. Okay, so assignment ni project number dengan employee number akan determine assign hours. Okay, so kita create lagi satu table baru, project number, employee number, combination of these two determine the assign hours. So setiap project akan ada assign hours dia, combination kedua-duanya tu akan menentukan assign hours. So contohlah katalah Darlene tadi kan, Darlene ke siapa-siapalah, dia mungkin dalam project A ni, project Evergreen tu dia bekerja 12 jam contohnya. Dalam project Starlight dia bekerja berapa jam. Okay, kita tengok table lah baru nampak. Okay, contoh ni kan Darlene tadi mana? Darlene ni kan dalam project Amber Wave, project number 18 ni dia punya employee number 112, dia bekerja 44 jam. Tapi Darlene juga dalam project number 25, employee number dia 112, dia bekerja 41.4. Jadi tak sama masa bekerja dalam setiap subjek tu. Jadi macam mana kita nak tentukan hours ni? Hours ni kita tak boleh depend pada employee number sahaja. Sebab kalau kita contohlah, saya nak tentukan hours ni kan, untuk Darlene, kalau dalam project Starlight 41 jam, 41.4 jam dia bekerja. Tapi kalau dalam projek Amber Wave ni 44 jam. Jadi
kita perlukan kedua-dua ni. Employee number dengan project number untuk determine hours yang betul. Okey, macam tadi jugalah saya bagi contoh. Saya nak tahu satu grade tu, grade student tu untuk subjek apa. Dia tak boleh bergantung kepada grade tu. Contoh you dapat A. A tu untuk subjek apa? Memanglah A tu grade you. Tapi grade untuk subjek apa? Jadi saya memerlukan subjek dan juga normometric you lah untuk menentukan grade yang betul bagi pelajar yang betul dan dalam subjek yang betul. Okey. Okay, kalau saya nak bergantung kepada subjek kod saja tak boleh juga sebab ramai yang ambil subjek tu. Jadi saya kena combine dengan metric number. So sama dah juga dengan assign hours ni. Kedua-dua ni, project number dan employee number akan determine the assign hours. Okay. So table is in second normal form when it is in 1NF and include no partial dependencies. No attribute is dependent on only portion of primary key. Jadi ni kita dah tarik keluar assign hours ni kan. Okay. Okay, apa beza dengan first and F tadi? Ni first and F. First and F ni masih lagi berada dalam table yang sama semua kan. Cuma kita dah identify dia punya PK, dia punya partial dependency dan dia punya transitive dependency. Okay. Tapi kita masih belum create table yang baru. Jadi dalam 2NF kita dah create 3 table baru dan kita dah buang transitive dependency. Okay. Bukan transitive dependency, sorry. Yang ni maksudnya. Yang assign hours ni kan. Okay. No partial dependency and no attribute is dependent on only portion of primary key. Okay. Kita dah create 3 table baru. Okay. Make new table and assign corresponding dependent attribute. Okay. Kemudian okay. So apa yang dimaksudkan no partial dependency? Dah tak ada dah dalam satu table tu, tak ada dah partial dependencies. Kalau tadi you nampak yang hijau ni, partial dependencies ni bila bergantung kepada salah satu hijau ni. PK untuk kedua-dua ni adalah composite key, project number dengan employee number. So yang ni ada partial dependency. So yang ni dah keluarkan partial dependencies. Okay. Itu second normal form. Kemudian we are going to third normal form. Make new tables to eliminate transitive dependencies. So for every transitive dependency, write its determinant as PK for new table. Determinant any attribute whose value determine other values within a row. Okay. Reassign corresponding dependent attribute. Identify attribute dependent on each determinant. Identify in step 1. Identify dependency. Name table to reflect its content and function. Okay, contoh yang ni kan. Kita akan, ni daripada atas tadi. Daripada two normal form, kita improve lagi. Project number dengan project name ni masih lagi sama. Kemudian table employee tadi. Kita ada employee number, employee name, job class dengan charge hour. So kita keluarkan yang transitive dependency. Jadi job class ni kita create lagi sebagai table yang baru. Jadi job class ni akan menjadi PK. Kita letak nama table baru kita tu job. Okay, kemudian project number dengan employee number akan menentukan assign hours. Okay. So kita akan ada 4 table. Okay, name table to reflect its content. So job lah tadi. Okay. Okay, kita dah tentukan job class tu sebagai PK. Okay. Okay. Determinant any attribute whose value determine other values. Job class determine hour tadi, charge hour. Okay. So inilah hasilnya selepas 3 and F. So kita akan ada 4 table dan kita tidak akan ada redundancy lagi lah. So a table is in third normal form when both in the following are true. Is in 2 and F. So maksudnya kita improve daripada 2 and F dan dia contain no transitive dependency. So tak ada dah transitive dependency yang ni. Okay, kita dah tarik keluar.
Jadi job class dengan charge hour tu dia dah jadi satu table baru. Dan job class ni masih ada kat sini lah. Okay, supaya dia boleh link dengan table ni. Dan kita boleh tengok nanti setiap table akan link. Okay, project number, table project akan kita boleh link dengan table assignment ni. Kemudian table assignment ni juga kita boleh link dengan table employee. Table employee ni link juga dengan table job ni. Table employee ni kita link dengan table job dengan job class ni. Okay, jadi last kali semua table ni akan berhubung antara satu sama lain. Jadi tak ada redundancy lah. Okay, project number pun kita cuma tulis sekali je. Project ni macam evergreen, starlight tu kan. Kita tak perlulah tulis banyak-banyak kali. Okay, so bila kita nak tentukan assign hours, kita just tengok table assignment. Kemudian kita nak tengok contoh nama. Nama pekerja, kita tengok employee number, employee name. Okay. So nanti kita tengok lagi dalam example supaya lebih clear lagi lepas ni.